गंधी दास सुदम भाई जीवन माने कौन जीवन माने जन्म हवा आस्ते आस्ते बड़ हवा माल पीवा मर जीवा ये होची जीवन माने जीवन को एंजॉय करबा होची जीवन माने ताले बुद्ध कहीं कहते जीवन दुखमय बुद्ध कहते जीवन का दुखमय बुद्ध माल पियंती नहीं तो से अच्छा सुदम भाई दुनिया रे सबुठ बड़ किए नाथुराम ना गांधी दुनिया रे सबुठ बड़ किए कहबे मोर गोटे प्रश्न उत्तर देलु कहलु रमा देवी बड़ ना रानी पन्ना बड़ रमा देवी काना एडी जेते लोक अथनी ताको पचारनी तांका भितर केते लोक कहि परिबे रमा देवी किए मु कहूची नाथुराम बड़ सुदम भाई मनीष कांदे कहीं मनीष कांदे कहीं अरे जिते हार्ट संगे डियर पहुंच जाए ना लोक मैंने समस्ते कांदती बुझे काना मो जीवन में मुझे थोड़ा खूब जोर से कांदे थी श्रावण मास झिपे झिपे वर्षा होता है रसुलगढ़ हाईवे माल पीकी हाईकोर्टर पड़ता है हठात मो कान को कुंकु शब्द है भांगी गला आखि बड़ी इे सियाड़े चाहिए देखिए मो गोर पाखे 6-7टा खंडे कुकुर छुआ सालुआ हो घुसरी गली देखिली ये छुआ गुड़ाक ता माँ छाती रे मुह लगे कि क्षीर पिउछंती किंतु सेतबेल को कुकुर माटा गाड़ी धक्का मरी जाइए पार्टी रक्त गुड़ाक माटी उपर जमा होता है बुझलु काना अला परे भी सीता पिला मानकु क्षीर दउची ताको ही कहती मां आउथरे राती गोटे अढ़ेटा बेला हम हठात हम कबाट ठक ठक है निद्रा भांगला कबाट खोलिक देखिली से घर मालिक मत कहूँ आज्ञा आप मोबाइल टा मत देवे कि साला कंजूस घर भाड़ा मालिक 3 मास भड़ा देनी तो मो मोबाइल टा मैंने कहीं तुम्हारा मोबाइल नहीं कि अच्छी मोबाइल टा स्विच ऑफ हो जमा ऑन होने माने एते राति रे काम को फोन करबो कला पुओटा खट रे मो पाखरे सोईतला बेले गोड़ी गोड़ी के खट तळो खसी पड़े सी तो हॉस्टल रे अछि खट रे सोउची ताको फोन करके ए बापा तो काम तो कर को लागी दी सो अरे खट रो गोड़ी गोड़ी आसी तळो खसी पड़िबो बुझिलो काना ताको ही कहती बापा बापा झील को देखी भारी खुशी होती बापा आम जाए पहुंची गलु आमको देखी बापा डरी गल तब जाए पचार के तुम्हें आमे कहलु जम
ବାପା ଆହୁରି ଡରି ଗଲା। ଡରି ଯାଇ କହିଲା ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ଝିଅ କହିଲା ବାପା ଚାଲ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଯିବା। ମାଇଲି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ବାପା ଛଟକି ପଡ଼ିଲା। ବାପା ଡରି ଯାଇ କହିଲା ମତେ ମାରନି ମତେ। ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିଲୁନି ଆମେ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ହାଣି ଚାଲିଲୁ। ବାପା ବିକଳ ହେଇ ତଳେ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ। ଆଉ ଝିଅ ସେନ୍ସଲେସ୍। କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର। ଆଉ ବାପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣିରେ ଚଢି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ହେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ ଈଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ ମତେ। ସୁଧ ଭାଇ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବୁ? ତୁ ମତେ ମାରିପାରିବୁ ମତେ? କହୁଛୁ ନାଥୁରାମ ତୁ ଗୁଳି କରିବୁ ତତେ ଖାଇବ? ନାଇଁ ସୁଧ ଭାଇ ନାଥୁରାମ ଗୁଳି ଖାଇବା ଦରକାର। ଏ ସୁଧ ଭାଇ ନାଇଁ ଏ ବନ୍ଧୁକ ମତେ ଗୁଳି କରି ବନ୍ଧୁକ এটা ଚିତ୍ରାଳୟ ବନ୍ଧୁକ ନୁହେଁ। ନାଥୁରାମ ସତକୁ ସତ ମରିଯିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ସୁଧ ଭାଇ ଗୁଳି କରି ମାରିଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାଇ। କଥା ଶୁଣୁ ସୁଧା ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ମତେ ମାରିଦେଇଯା ସୁଧା ଭାଇ ମାରିଦେଇଯାଉ ତୁ ମତେ। ମୋ ଭଳି ପାପି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଯୋଉଠି ପାଦ ଦବ ସେ ମାଟି ଫାଟି ଯିବ। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ତା ଛଡା ମୋ ଭଳି ମହାପାପୀ କି ମାରି ତୁ କାହିଁକି ମହାପାପୀ ହବୁ? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଶୋଇଯିବି। ଆରେ କିଏ ସେଠି? ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ମାରିଥିବ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ କାଲ ନା କଣ? ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ତମେ କିଏ?